Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Wana mwanzani wangu bekao nyuri dunga haramai page Facebook yatu ogani mushironi Joje mala khairi. Hamadi namna bekao ngamzijuao lanziro botasi ngajonda harama mkonsi wasanganya wataalamu wa Kikomoro waja rongo enamna ya huunda insi ya hatu enamna ya huunda majumba ya hatu yakane Israel lazimu yajibu as the normal international ngamzijuao lewinu harama mkonsi rangudo bosane garjonda harama mjua pari bekao rilaikiwa ni wataalamu wa Kikomoro handani madam Nadia Musa bekao ngami bazimana yabano. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Wajau rilalika wanyasi ngamzo Hassan jule ismu kunyonji umjwe ismu ya Papa Nabil au Rameke de Mark wajau mana makasimu mshangama ngami damina yabano ngamjo waona rijabanu jeta isimbavi enamna bekao do wanzo tartibishe wanike suraya ikango wanzo wa nyumba ho Komoro au malahunga jina enamna ya ufanya ata nyumba itimu ijibu ze wajibu za nyumba ya himando itujoda nguhenso abili au ikani mishinzi ya lazimu. Madam barzaleo Njema. Baamnon Salam. skandani jue etartibu ne suraya unikao mkonti wa leo etafsiri mkonti wa leo hindi. Assalamu alaikum. Mkonti wa usiku kama leo unuri utadiri jeri onane nani rifanyiri onese zihazire leo na uzifanya rangwe mahakomori wakati wingi wangu patuzijua au paturijua ili rifanyiri ritengeleye wangu ko wajukana haja na wangu hamadasi nana ngahauka wangu wari parao baada ya problemi sasa jipose nimeshaandishiwa ngabo probleme plan dioje skando solide donc efikira hana dukari ritengeleye jirapproche na wangu wabenyushiwane hazi rendelea na zifanya rangwe maha ni rongo wao ngabina mahakume jiji mahakume ifanya hazi Komoro donc les shirika la hamungi bila zidi majuu le para Nadia Musa architecte associé ngabina équipe ya 7 personnes de sur place ngazija si haziza twezinji zotsanganya wangu wakati unjoka kubonzi watu acompanham hapo hasa mundo sio Komoro bonze fasiria bonze kushunga abo wa Komoro wa Faransa wa Komoro wa Jaronyo wa Komoro wa Maore no watu wa Komoro wajohanza wafanya nombo Komoro badao na nova chasiri kaurongo habashimanga manabaka wananyasa wa Komoro waje sogeshi Komoro no walona projet za mundo Komoro parce que ngabo kenti hafi itsanganya wambo weji bihanya de muzinji et puis ngabo tsenazi bakonga mfano mundu so Komoro yatwanga ifanye Komoro ifanya uhao shaihumbi kakange Komoro haunge karibu nami na mahala hiyo ngabo hazifanyishwa hao zonti française ngabo zafanyishwa Mauritanie ngabo zafanyishwa Côte d'Ivoire zahamu donc unijua wakati njoka wangu wanishia wangu wami alafu hunu Komoro hususani wakati samani Nadia maana tukandani jue maana ngabo wengi hujwao hawa wafanyile hazi ngabo wengi watu hujua ko jokika ngwarangaliwe makatiana tukandani jue zihazi bekaungizo na suraya sazifanyishia zibale zinala wazifanya Komoro urumbe baadhi ya hazi wazifanya ili labda warangalia watu hujua ngojomba ewa ile hazi fanywa ni Nadia fanya hazi ni Komoro miongoni mwa hazi yafanya mtotendeni kuboye mekemtamhi ile hazi hada ya public nafanya inaugureo waona hata leo sijatifanya mekemoroni tifanya stèle kilomita mbili commémoreo de kafanya Yemenia tifanya imagerie médicale jumba do carbone mais qui prolonge mais alafu hazi fashila hanwa ranguko meki hata uje imagerie médicale ichongeza tinki wa damu lahi hazi nifanya par rapport yahe et prise en compte alwashimanga yahe raia kelia jao harmali jumla kelia njiao eulona milu reulo harmahiri chamavine personne à mobilité réduite et hamu yahe kazi ya qualité ichendeo ifundisha tungeza leo ndio bana tsabani hana maprofessionnel wasaya
wafanya zeprove za hao kunumanga na Komori wachondo nacho wachungaji washowandu wakauchikaya rahani jaja nafanya zehazi Komori tena zehazi njime zifanya na entreprise zilo yabo ramuhale hauzalisha wabasa shazilona hamu ya hazi ya kalite zilona hamu kanga johanti dina harmohazi jijo uchongeza mwini fanywa hazi ya buhero na mikezu kodi tifanya hazi inikute ya mapesa tunashashisha hazi ngienge na supaya bondo virangwa kwa unaokai ezazi zinyoha mndo bwero bine mndo majinga yao mndo patunje unanjo kuheda wakezi norma za security hamadi kedi rikozi parisa manga rifani sembali ritengele ritiparise komo yuti hazinyango kasoma ngarejise wa 100% sha kangari wanisao ritengele harmoni ze criteri hama ala yenu uvumba bandu ya hazi wazifanya yabanga za sai katelo shan izo ndizo watsa wa uvumbu yao shangabo ngabo hazi effectivement yufanya hazi na baina variété ya ngabo zinu na jozi fumbo abantu na les hazi public ngabo hazi zamazama ya mji notamment mji wa Janpara mji wa Jumani diaspora Jumani ifanye centre de formation et d'insertion des jeunes ile Jumani yangu tifanya minaza zintilovan leo ngazi za saya fanya entreprise za saya nozilo public ngabo za sawa hizo zama privé alafu mbulona nyumba yake ya privé chimba kwa njo kati babini mungu sha yushi ya hema tuya wahangu kama particulier izo nyumba za kudahuni hao hoteli hao nyumba za ona studio hao donc remazama ya miji rema kongomanyo rema privé miusana ikawa nuzisa lesuala timonka jawabu ya dungana ni lesuala la hao ni budget waloni ni ya borajo fanyari fanyize ngozi kena maisha pérennité ya maisha ezi hazi za ufanya zinu huparunjia huparuhunda inu mparo wa daula hazi za daula za serikali yabeka wolance appel d'offre ezinji wolance ezinji siutoisha kamruhani kwa marche kapsujua zila hani kwaje msikananjue eba uni kwa babi hazi za daula uzifanya leo inu yuko Komoro Ngotsombabi ni spala aiwa kuongoza daula kwa kuja ya critique au ya fanya commentaire sha hizo ndio kama ntina sasa ya siku daula yonika haushashi hazi ya dufana na hazi ya daula na promoki wayo de siège ya Comore Telecom ilomani Comore Telecom le jumba Telecom ilomani donc yo hama daula kama c'est yo daula parce que c'était d'état le nom l'indique c'est une entité voilà bahati mbira hakarja fara harmu haziza saya sharika bamburi fara harmu ngoza saya zijokana jirma zijotsongezari onesi utaalamu hatu maana wakati mwingine rafara wangu walivonze wachafanya hazi kokosi sirilo balance jure joshinda rizingari rifanye yulane no hususia wa hatu yulane ne izibujiza hatu no abasayinu gamanyasi yarangalia yabo ngwanzo yawo he nyumba he haone emission première part bidia fanye ndi ya utengele bidia fanye namnaje ajushinda ya jaju namna yawo he nyumba yahe ngene mapesa ama kabisa taratibu za kumtengele yani ya mjueni ya projet bidia fanye ya mwana karja sasa yasha bise de facilite filombo reparisi mana tizamba rukanga mina bureau dozi Ilomoroni ngabondo hazi yabo yobwanira za bureau ibaya raja botasi atendera za ubaya ngabondo hazi yabo ngasina hazi le chantier sur chantier donc au cas déplacement cha toujours votre cas permanence yabo et kamunge Komori et kamunge kati Komori ngasina page Facebook ikora NM2 architecte Igeriwa ni administrateur qui permettait mgaji bulesamba dosa hispano ngamina site internet ya Nadia Musa architecte NM2 hawo ikamra tutapi harma internet Google architecte Komoro nongo joshina Paris donc ze moyens izopiangizo soit mweji déplacer tahajjo mahala ya himeya uzisowa do bureau Komoro so yata terma internet hawdar ma Facebook
ya rentre en contact nasi sisi harmazi hazirkofanya ya ndani de audit ekamgo hasange na nibayanisha mwanzo ya juu esko ya rihe hau fondation Grenaville tutanderifanya audit ya mboka effectivement shafanywa ngashwa maisha hau keriutie njeze corriger bahankada hau ikashikashwa ndo ziroshiwa kukuramba kwa keriu pia utijofanya njeza ramaza saa zichujongu beyango ngabo partia saye ya mwanzora niseye conception ya bongardu ka harma hanushiwanza jojo mtalia baina shoya ganisho hitwani nisho shadufanishi hako le budget ya l'Union jojo mtalia mkonti kaniba ya feda huni reka hoteli reka studio reka hoteli ya wajirisa reka bureau jekeli konga making ngabo imagerie médicale nimefanya tijibu hena jawabu mbajo muzisa tifanya tibungana naye haunika ya hangu ne msaidia akili na mapesa ya tirubishi henaye parce que ndio 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 kumoringa lifawali zile dépenses ndizo shambuna joka ha dépenser mara makala huna vukala joka na maisha joka tizo wana wajuku chaitike entable kama na report réaliste. Marhaba menji wangalizi watukufu watu habeshele yeshi yanyo motsurunga madoninga sibazima na madam Najia Musa beka wewe architect ngasi bazima naye harama mkonzi beka hautayarisha harama mji wa Paris alalika bandi wanyanya wahazi wajaona wandu wafanya hazi ndawe naye ili waje watemwa nyoto shahidi juma hizi hazibika wondo azifanya lewe inu ngarjunda harama mji wa Paris chamjumkinishia pourquoi pas ntuzi jao yenda mamiji yasa imindwa jina anjodeni unikumlongo ekangwa na suala au nasubidi na naswe na uzisa uli sisindi jokari bisemana nyumro jina harama za tuzira Tijo timizi hawajeza ukaya leo limuda uzola hada akafanya mkoti hamada unu fikiri kumuringo ajwa manikali kahada ni waduka wazijua nyunduru akafanya ritsanganyi wananyasi washughuli hanao na lisbana na uwahakomo kida mundo kumori rowalo waduka na entreprise waduka na projet waduka na dawa sange fikira rilifanya hunu pari hunu banyo handongoza proximité na bongoza là où avons avec des risques des incertitudes dungana la ngaromba mungu en fonction no meshijo venuha no mwana wa leo ngaromba mungu pourquoi pas rende harmonique mwaji ritsengele wa kumori wale mahala mwaji reka province reka masiama mwaji pourquoi pas ngasi ouvert ngarovisager des marchés reka ritsenganye na wandu wasaya il doit beaucoup plus élargir il doit toucher wandu beaucoup mieux notamment et ces banques kama kama mekia muroni akanga njori ke partenaire harmo démarche hamadio ngasi ouvert au contraire parce que nengonime c'est ngozi zoroveshao mudo komori des financements donc kama ngabo kumula mapesa la juhshuhana ulana nasi kuriappuyer iliri to wankesh baha wajeleze ema jawabuze solution wa hatisa maranja wajonza fanye pre ya budo ngasi bisho ngasi interesar mo continue asantu marhaba menji bwa kubadi juba swala hatu ngamu marhaba bwa shinda hu wajibu salama ndauno naomba Mwenyezi Mungu bakane marunda mema ikamgwa benze na mkaribiso mwana mamro jina abongo jwa wanga paliazia zasa marhaba menji wangazi watukufu watu nganingo chitoni khairi baraka ngasi wazima na wanyanya sibeka wote mabiani zihazi wafanyao hazi bekao ngazinikao tomaya ngazinikao jirma hena mnabekao mwaho wa Komoro wajo wa harma ya Komoro wanike sura ya njema ngami wazima na Kasimu mshangama makatidano wayo mengoni mwandu wekao wafanya hazi wazima na madam Najia we wamana wahele shirika bekao lola utia mwenje harma yentia to harma mwenzi ya Faransa Kasimu assalamu alaykum barzaleo si ubeshina marhaba baada kubali radisi wazima nawe hama dakika skandani jue lishirika lao likansije likansinda hu namna aje kufanya hazi nwandu wikando warangalia lishirika la likansi ulaya na Komoro dadi nabo elek pro nabo elek pro
ikao hilo ula sina mahakumena lola utia mwenje basi au mwenje basi na Komori ngasina mama hami sanuchao en même temps hautsahari badie zinari juao wonungaya ingeri tartibu sherifa nyeri prezidadie honda homasiwani fikirio do hedi sisira rakansi ena mnaje mkufanya hazi kaba sainu msamuhundu nyumba ya sawa hamwaba mjemte mwenje hazi hizo nyuzi fanyaje nyutsa nyumba ya rahaya tuwa mdunge bazimane zipalo mina mezi kufanyishia kanza njuwe shele wandu warangaliao ikale mtu wa hai nyumba yahe lazimabo ikanga boze siutenderi riwono ikaharitsa arisolistedera one irimtinia mwenje siutenderi ojua hele nyumba yawa ikangio ya utia mwenje wa utia hopandoni hakangio mwenje wa utia hambageti hawikangio yokayange biyo ripasue parce que yabo isetubaye se taloshi hawo ingiri sha abaya izo pia si huproposea ye devi ya heze hazi rabiri fanya atokubali ekanguono kayange joshinda yafanya heya tunahopandoni wakati yori jofanya au kao kayaka na ushinda usibeheni hiyo sababu afanya ze mbiri na indini en même temps yewenge naishwa ya hahe ya ukaya ngujojua sisi ngeze materiali pia rifanye hazi ranzido mwando ataihise rimikeze receptionner hazi en même temps ngujojua tena ya shwazi sokaya ngule materiali ya hahe shasi hiyo na exigence ya ukaya ngafanya hazizaris aziza mwenje sina exigence ya ukaya karsi utia mwenje ha materiali ya norme européenne norme française NF ukaya handani bilori qui protège change bilori protéger ne mwenye haz maudi tiyo janga na problemu zirojina kaeka habari ya materiali kauka bali ya norme ritual au geographique ebanu ze norme européenne izo des njema kabasi norme zilo ajina zilo njema mpaka zilo européenne izo njema zabari neleze manara regisio ka norme européenne tuwawensi hatu kansi hatu yoti colonize français abongyo hamande ka huna mbio kaya ibanyiso dorongo ashizungu ni kamdorongo shingereza au shishinwa katwa kaya elugari rumiao como risomao do kifaransa aboleweka sijati mbio kambumyo normo za kishinwa abo eza handani wewe mwili kunaholewa na weni deshe mbaba hangu ishizungu gushindo hatu amba norme européenne yonde de rusomo rasoma abontina udo rumia norme ikatila naso tayib gar kubaliana ukaya Komori hata eda ula uyonge ndao hesharia shashila abokade rumia norme ikatilizo nge abasayinu yanamna bekao domtia omwenje harma yensi ya Komoro mgene nyumba yangu mfanya nyumba namna je ya mkaribishani ya hujamsaheni hata mfanye haziyo alikange Faransa kange Komoro namna je msahani ikange Komoro la sina duka en même temps ikanga fournisseur bio moroni petit poulet ikawa en même temps ngarihuzawe materiali ya reuniao hautahari sahilishe tena wala wanduri wafanyawe hazi maundu dongo wasiwasi sivulezi ndio ekare nderi fanye materiel fanya hazi kama kimahiro angari jifournisseur d'abord avaya ufanya ze hazi hautsongeza tsikiama kia materiel hunulaya nga amina entreprise hangu amina bureau hiyo Noisy Sec au 12 rue de Paris à Noisy Sec ikao ihodio na kansi e basi d'origine hiyo ya ikao en même temps ndio kao prepare ze materiali kangazi ndozi rohe na haruma roheda Komori ngeshi msanganyo ni dawena madam na jemusa mwezi hazanyo ni zazanyo simsanganyo hindi ewa testimony kawanu eshirtanganyao pale watu na matambaja ni pande wa mjua hazi professionnaliste Nadia oui architecte mimi ni électricien
na entreprise zindwa china ikao za mwenzi za maji hauza bundo cha muhimu ndo kaende sisinga si entreprise si team electricien kama ndio kufanya mwenje na ndio kumarina fanya ya mama shangami na entreprise wala madame Nadia ngafanya ngari échanger techniquement ngari suivre ya ranzido mwandu wa hazi hata umisioni hai heli ya raishiria Nadia rijulana haruma hazi za heli ikaonde rekodi ya Jumani ikawa bo Nadia ndi aritsa hari makompanya haruma ya projet hiyo rawa Jumani ra madame Nadia wa yele wa ukaya inde heli za ngoza zilohenda parce que hazi ngisa hadati hisa hadati ngendao ha reunion ngendao ha financement ya twajua ranzido mwando hata sizo donc yondo bano rakanisa zeleza hatuna na architecte Nadia NIM donc konfikiri wangura fanya sinao kwa satisfait nizo rafanya de manera qui permette mwisho shinda urinke mfano wa nyumba wazitia mwenje Komori bashwa za privé za daula sina shida ni unike nitafanya hazi ya daula bashafanya za privé shafanya za privé miji fanya hazi ya nyumba ya Metrofahame ndio hazi Mungu nimesasa za mandora zifanya za mwenje rifanya hazi ya bien sûr de l'école ya Jomani en même temps bon si vous voyez madame ya Metrofahame sama hodoni parce que ndo hapa sha makilia wando jina ma privé wanafanya ngasi haruma nyumba za Tunisi sana Moroni asina nyumba zidio Mtuje asina nyumba zidio Salimania Hambu asina zidio Manza asina zidio Voiju shabo ndusamhe kanja wewe marhaba minji emiji marhaba minji mwanama Kasim mshangama wahe ye komo wahe elek pro bikao nyutia mwenje harma majumba Komor nana malawasa yaba kubado jumba swala hatu amubushiriwa bahati jema hazijama kama gwabenza asantum wangaliza tukufu watu ngani mbushiro ni juje mala khairi ngasi wazima na imakatida anuwa mju karibisa mdu bekao labda ngamumjua wenji Papa Nabil ujule ismu heliyo karibu que de marque yone namna bekao bandi wako humjua namna hiyo que de marque ambese ledzina ngal juma biani habari ama yote nishatungana mpara ban leo katurongo lia izahusu le duka lo moroni la boke de marque mpara hama ngozi ndo jina assalamu alaykum mwanama Papa Nabil alaykum salam barza leo ngamnono wanduenje ngwarangalia wanduenje urangalia wahujua ledzina la Papa Nabil ama que de marque ama tupara ban leo hasababu shirika jiro jina bekao wofanya zazinu bandi kwa tuzijua Comore sanitaire revumbulia babi Comore sanitaire linu shirika yini wofanya hazini Comore sanitaire linu shirika na uchamaji na klima shirika ikao nasina peu mahamili landisa Comore shirika ko landisa wanwararu abaha ngarjundawa peu wandu wanani nyutia nganya mahamili ramzile shirika lila kansi eba Comore msafanya hazi mbabi mfanya hazi Comore fanya hazi mbabi mana bon ngasi na makli yako c'est pas la peine ili wavumu simu zao shazi hazingizo chantier ngizo ubanduche na wajivyone zazifanya chantier no jo uvumbuwa makli particulier parce que yoto ndo wa daula cha yo pas privé maison témoin Lilio la école professionnelle ya Jomani karandisa na chantier tashila shilo la aéroport la nyumba za sekna et haziri andisa à peu près rifanya à 62%. Puis il y a eu un problème entre nous et le responsable du chantier et après il y a un moment on a arrêté. Jusqu'à maintenant c'est les deux chantiers qui sont nalongash Comore maraba menjis kana juu ekaba sayinu mgutsaho chantier shino ye société Comore sanitaire namna je ufanya anzi Moroni ranzi Paris uno Faransa emru fanya jatamtsani ili yatahe umono hazi wanya
Bon, esse ndio Manzambule. Ewa. Shabonga sina makazi ya Lomoroni. Kahujaba la que de marque. Ruzi sango de Paris. Yo pasa ziransema za ina mnaje mda kushinda hahundu umuntu hazi hanyu mdumnikani Devi au nyiri mfanyilo Devi mnikam kama msahoni hamada jamfanyile ni hazi mtemwenje hamwani basa wawa nyufanya mtemaji samahani nyufanyaje gavudari rangalie hazi namna iliyo mana komori ngabo hazi zafanya na imbavi wandu wengi ngwarijiliao jawo duzisa namna jendo shinda rengi hazo vanu iliyo mana ze fitu zizozinji zirakor wa rumi ya ngaspasuhau alafu wakati ihazinge kao wakati rishindiri rengi wakati kapashindiri renga hezla problemu ziliyo tangi zonziro haku kapsusubutira rengi riski la renga hazamani chabon sisi zor prefereo do hadisa ihazi dès le début parce que namna fanyo hazi dasina namna dia wakati ya sayanifai projet yefanya sur defanyo hazi arifanyo hazi sur plan garjo ya ukaya hula Komori wakati surumia maji ya lwamazi sima wakati mabarikata ya kukavoju amwe nyumba wakati maji ya mamwe namna je mkoshida mfanya hazi hamai ize condition hizo harfanyawa he zimanyisi liyo nga recupereo imajia he yemvua ya lohe simani nga recupereo ze reservoir d'eau zikazwa ubujumwetwa rirudeka ngabo mamwe habiri kote hiyo injia hodahoni rifanywa hazi sushindari manikani rééquilibre ces trois systèmes entre l'eau pluviale et les stocks d'eau kao haruma yetwa na mamwe rumia système ambao bypass c'est-à-dire kabana portion ya wake tabu ya maji ikaza ngo zuzondaru ngizo bazimabo ngo shida ya maji ikaila irengo ila hisa shinde bakche majo hodaoni ikama mwe harengwa gujuruma les bidons gojo et quand fano ama électricité kaiti gujuruma les bidons et quand fano ngabo électricité gojo aurega kwesimani konga ya récupérer hayindi amba usupresseur rifanye distribution ya maji et uketsa hamwenje hiyo ya ornyana je suppresseur ganzo mwenje shawa hawa pia batoze pano ngo za group ça veut dire ya bohino wakati ni butundu na maji haruma ila reserve ya beni yo simani ikawa kati tena ngabo mayingu mayi kabati jua shokati ila ngokize stoka beni haruma ye reserve ya hebalo ilo bushu araba menji papa nabil wanungo hojo hena mna hiyo okay de marque gwambio hindi wanduka wa lokomoro wanzo fanya hazi za maji wasiwe wanikao hindi votre mot de conseil. Les conseils, c'est wafanya attention wajue ya matériel wa dunia parce que bon boulanga comme PVC là et PVC là qui est conçu vraiment il y a pression il y a haute pression ça il a PVC il y a basse pression souvent on voit ce qu'on a PVC là il a PVC il y a évacuation et rengi wengumia moyen distribution d'eau et souvent tena on évite kufanya zirakoro hamwaze dali parce que normalement wakati unafanya plomberie ujokota béton il faut pas oublier rakoro za sudewa za kulewa hamwadali parce que ma ubekanga ko problème rakoro pasuha hau ngabo fit et évidemment normalement et plombier a dû intervenir hau yashinda detecte malava le fit c'est quasi lié souvent des rakoro ngaspasuha à la fois impossible de trouver là où le problème à la fois wakati qui est obligé à recommencer l'installation dans le norme normal. D'accord, maraba menji banda kubadi jibu masuala hatu kama ufanga mubishiro bahati njema hazi njema ikamgabenze naomba Mwenyezi Mungu imaklia warangalia wamparani hamwazi nzozija wasantum maraba menji wangalizi watukufu watu ngani mushiri wenye jema la khairi makatida anwayo amjo karibisa mzima miongoni mwa watu bekao
wajabanu warenge funvu harma en haliseleo ama amese ranso mwana wa bandu kaundu yaliyo maana sport de bana watu wahe nsumwana ben ungadija tukufu watu tumambia nyebukaya ajutimize makatida anuayo na namjukaribisa mzima miongoni mwa wandu wana washikomoro mwajua wao urumishi haku ha faida ya hensi timbaka mvumbu ambese mvumbu abantu ngamjo shinda muelewe directement ukaya maana assalamu alaykum barza leo alhamdulillah onwenje ngwa hujua manama ngomana bekao usaidia ku sport ya Komoro ekipi ya Komoro sababu de yunaba maana sport timpaka ni tarjama hakuba leo tu par sabano msuja zabari ndini ya takoshdaruna ne ban leo Tanzania joue pourquoi vous êtes là aujourd'hui zabaru le ban leo manama anani marhaba manti mama Ortega hizo nokanza nwamye dokaya bon ni mahala balo khair si vanzarkia haswa khair ya Komoro donc de manar lo banu leo shati koja tena projet binafsia hizo ambao kangaranzori rangalie na mnaje ranzori installer Komoro ika de manière individuelle hawaru mwazi hazifanyao baada katijua kama wanama wafanyao hazi zin zamana yende na ndejeza deja nto wasaidia rumise kwa sababu kangari hautu ngo hamanda zino zido dum shatina watu ngasina mahutaji yao ya hao sima wana expertise harmaza ngozim kairi ndero hadisi na sinao uweleze projet randori fani wo ngwadona ukezo matwarmaze nziazimu warisaidie hao warabika projet yinu ketefanyisha namna kadha au kenufanyishia hao warimke conseil ande mana ndo leo najana ku Paris ben wajaban leo en faida wa hunda ban leo exactement en faida wa hunda faida zinji andani ronoandu wafanya wa structure donc ya bon alhamdulillah leo ngashukuru tunda hunu basi sharangu hunu hata Komoro ngaronao generation humaine ngawe parti hete generation wandu wanzao wajuse Komoro afikira structuration wa somo gonze mwanzo bali ule ujizi uendelee harumwa jadi sifanya harumwa sport karipasa wananyas ili ngamparo generation de basujai yani masujai mwanzo waendeleze Komoro donc tunafanya zinji kwa ya wandu andani wajula nao tukau wanzani waka daima shaunu wanzani wahazi mwanzo watanganya bazima wafanyazi bazima heningo ya balizo ya juao ya GSD donc leo avona hajaban c'est par ça non d'art andani c'est par ça architecte c'est par ça électricien c'est par ça plombier wa Komoro c'est par ça tina wanama wajoko hanza wa heningo ni janishie zila experience za hao beseba mungu joni sedia yabo hindi yabo ndo kunajifanya besa mahamita no mahamidi yabo tibongoza ndifanya besa hamwa parce que wandu wao watanganya wazima wafanywe hazi en commun accord yani hauzima haubazima de la ramba yo hata sisi ambacho tunaganya hatu ya mana sport ensemble on est plus fort donc wazima ngato ngasina mvu donc mimi déjà concept avona na likiwa tija ni one tijanga nsomo ndongo zinji donc zinu na do himidia parce que zinu kuna nzeza sana za saya doka na dodum juzi Marseille uono waka ila salon du mariage comorien yafanyiwa ki starabu sof donc leo ngasina wandu dio mana dinga mkaya demain sera comorien demain sera africain donc ngasina wandu leo walona ham ya henti tibas onu mimi wambana dukaya intiatu ila mana itosha yaendelea de lezi wara hamara ngotiti dukari hamwa ziwa du pessimisme ngabando kono wazala kwa jahamwa lezwa hilo shawo hamwa lezwa ndwaji ngo hamwa lezwa ndwaji alitina ngona ila hamu yohenda waunde harumansi hatu donc narije rione rikanimvu henimbo ndasi ambanukanga bjoshinda ritukozensi hatu uridu setsi hatu wa Komoro bekao wajuhanza wahinyuba wanazifikira ama ngwarongwe mapesa wasiliza mjomba manama kaza mnabwe yabo gujuambiaje mafika amanda yuni ya entreprise specialisée wajua oze ngo kufanya ona gujuambia no kwendini manama idi wabadili wa mwendo huo na pesa yatoliwa badala ya kazali break ufanya mashuli mando jina uambie hini manama Ortega banga bonongozi nji hadani na saundoka ya haswa suwanga ramdoka ya Komoro wamfanya mahashirili mahamengubi ramdo hawa shezo mzafanya huko tena she difference ndio kasi sisi hunjia hadoli bamba hata mahamengo miraro maishira mango leo tunajana nambyuka ya
bila shaka wala wananyasi wadokula kwa unazi haki za hao kwa sababu angalia uzila amana za hao zilo hivyo shay jumkinishi habatu yembulo hunu utoze mali yashinde ambuka ganiko yembuoi wede mbohazi wede entreprise na mnika responsabilité ngi wakati ulangamina mkalimani wahangu ulohula yenda ulamsunda ekanga we hula yende joko ndongolea sha bila shaka mimi dorumyo mali ide dorumyo mali wanona nyasi walohula zihazi kartuzi renga hau kartua muwazo jando kaya leo ngaranzao maudu wala wana hatu dohuja ema shuhudi basi shaudu henda tina hamatembezi hau wakena residence moderne ngaronao zijiro kwa Faransa kaya enu tona hao ya maudu haroro donc kayiri do fikiri mashuli basi karturema karturema ja nafikiri tena ya maudu umreje hatu sasa tunafanya ureje na rendesha maudu songa mina madonash songa mina nganazo jirise swanga nifanye walokula wao sisi wanadamu ekaza ngo Mwenyezi Mungu amkama la hampunda hunu wakena vahanu tena wo borejile donc kamba nkaya ngo wananya sufanya kwa ndeo inu ndongonku ngarwasaidi yao tena wao ngwarisaidi yao parce que tena kasida sina hamanda milohu ni juwa sharia shahunu maudu kanga wo mdubanu ya jamu kaya afanya ngo tindizo ngando kana mnanjuko mparisa hawe namna mjuko shitaki no hula hansuzi jwango donc atanjuko do asuli hula sha au moins il hada he mwana ma lohu no hadisunda binaye ngolo hazima yoti sawa kati nde hula antujua enamna za nguzende ao emali heli ya rubishi hao donc tonti pia ngari umsaadara watu hakani mala mwiso ben gwabihiri wa Komori gwambie fikra hili na hobaya harma isa kantsman leo nema udu ya hatu asbabu lele budu la yakuma tunabeuka yando dokana do aminyana andani harma wando hazi kando lokula wando lokum sha wanu ngari joka ndongo mbili ende sawe Komori de mashuli ya hatu ni budu la hatu mwende ndongo ya hansi leo donc leo doshinda wandu waangalie namna je harma za ndongo mbili zenu parce que zombili ngzolie mungu shiana duka ya nyumba ya tu hisa yafanywa ada ileke timu joka mwedu zishana na sana kaya au moins wangu ze projet lonizo Komor parce que maudu ekambu hende harmansi iza numbala wanama wazungu hali waona harma équipe nationale wende Komor izware maudu kunzima woto na kwa japaro na nyumba za timu hapana Komori pia zimba kaza timu dosoni jawo dosoni hawa tunazuma cha kwa japaro na wabira mahala wa harmwa kwa jona nyumba nzima hula au kwa japaro na mahala wa mkonti wa mji za nyumba za timu za dumanda hiyo ndio kama ulunga kumbo tourisme na tena yani ngudasi naonekaya bakemaudu bakepanya urbanisme ye serikali sedie bakenorme okaya mwanzo ya wahe sha ngena etage kaza kamnge pareni tisa kamnge ndo hara mji ze ye urbanisme yo ndio kuchongeza maudu ya Komori yatu kane uso shema na makorongo norme européenne na chofanya orme ya Komori kale ombu lo pareni tisa wandulo dingoni na mloka ya mbuye bira ya kina sura ya kabanti biri mji kaza au tibia manti kaza tio ni kati na ramazani ya Afrika ndokanga ho mahala koze zombe setoli au nyumba za kaza shao winji kando abimara mtuna suraya sanongo chati satarama capital ya hatu amko no suraya hiyo ndio radukza ndio amuka kina plan ya urbanisme sikalia hatu wakina plan ya urbanisme ibaki harmoni ila asandom maraba menji wangalizo watukufu watu ngani mshukurioni baada mkauridunga ngani msani partage video na rikao jihunda harma umji wa Paris ngajunda wabanyo wewe kaori lalika au wanyanyasi wataalamu wa Komoro ngabo architect na Jia Musa wajaunga ba Komoro sanitaire wekao wanu utia maji ngabo wajau ye Elec Pro wekao wanu utia mwenje hamwe majumba ya hatu wanu pia wa Komoro wa Faransa wafanya wazi Komoro na Faransa asantum jamaa pia salam ngani besho marhaba na ngabo Mwenyezi Mungu enti hatu ngao hamendelo soni inshallah amjishukuria imwanama ben rekao hajabanu kwa leo hasaidia harma umwede sono dozi azim asantum